जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल। आज मोर डेली ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची। तो ये मोर फास्ट डे ऑफ ब्लॉग प्रथम दिन आज ब्लॉगर। तो आज आम बिल तली मरा हो कालटू लगाण वर्षा चली तो मुझे हुड़ाटा को खोली देती। बर्तमान बिल पा ना राति वर्षा है पूरा सुखी जाइए बिलटी तली मरा हो। तो पा टे दवाई जाऊँगी देखिपे पूरा ग्रीन ग्रीन गाँव दृश्य पूरा ठीक अच्छे। मुझे आगे देखे दूसरी आप मुझे बिल पहुँची गले देखे दूसरी बिल तली मरा चलती बर्तमान देखे दूसरी ये देखिपे आमर हूँ तली मारुंट ये हाँ सफल मुझे आउ थे धरिक आसबे तलटा के मार देखिए टे तलटा एंड हल्ले पड़ो ना ना एक्चुअली गोटे यूट्यूब चैनल कर यूट्यूब पोस्ट कर सब हो पानी ना ना काली केते वर्षा होता कौन कह कह बापा आसिक खोल देते यू ताले यू बह दूसरी बह दूसरी ये चाह मुझे बह दूसरी पाटा तुम ना कहीदेवी आउ कौन चाह कह सब आनी लास्ट तुम ना कहीदे आसी ना मो सान जाइले पैसा देवे आ कौन तुम ये कल ना सब आनी हेटू अरे है तो कौन के हेनी ना पानी काटिले जीव बही ताले बुहा तू तो मुहटा बंधे पानी आसो कौन 5 जन हेनी के 15 तो 15 50 हाँ जन आसले कौन 4 जन 5 जन लोक मारे रुआ है पानी आसिया बुलू ओ हेरी पानी आसिया हाणली कि हाणीचु कम आउे तार टे मेले देले जोर खाई बड़ खाई बालटा खाई घंटा तो बहगले बड़ कह पानी एबे पानी बा सरी जाइए देखिपे ये बर्तमान समस्ते ठीक ठीक कम कर लोकटी देखिपे समस्ते आगू जा बदल ये पछकू जाऊँगी हाँ देखिपे ये समस्ते आगू तली पार्टी ये ठकिकी आमको पैसा ना ठकुच ये ये पुणी मोर अजा हे
ଦେଖ ଚେହେରା ଟିକେ ଏଠି ଅନୁନା ମାଇଲେ କାଦୁଅ ମାଇଲା କାଦୁଅ ମାରୁଛନ୍ତି କହିଲା କୋଠୁ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ତମେ ନିଜେ ଭାଇଜାନ ଦେଖ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟି ଦେଖ ଏଠି ନିଜେ ପୁରା ପଛକୁ କି ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ଏଥିରେ ଖାଲି କୁହ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ପଛକୁ ଆଉଛ ଏବେ ତଳିମରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସଫଲ ପାନ ଠିକ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ବିଲରେ ଯାଉଛି ତଳି ଆଇଲା ପରେ ମୁଁ ତଳି ମାରିକି ଦେଖେଇବି କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କରିବି ପାଣି ବୋହି ସାରିଛି ନା ଏବେ ତବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବି ଆଉ ତଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଦେଇ ଟିକେ ଶିଖିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳି ଗଛ ତଳିକୁ ଏମିତି ଧରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଉପାଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ତ ରହିଲେ ହିଁ ତଳି ତାକୁ ଲଗାଯିବ ଆଉ ଦୀପଣ ତଳି ବାହାର କିଣି ଆଇଲେ ହେଇଯିବ ମାରିଦେବୁ ଆମେ ଆଇଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତଳି ବିଡ଼ା ଚାରି ବିଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନା କି ଚାରି ବିଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ତାପରେ 20 ଅଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଅଣା ମାନେ 80ଟା ବିଡ଼ା ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଅଣା ତଳି ମରା ସରିଯାଇଛି ଟୋଟାଲ 3 ପଣ ତଳି ମରା ହେଲା ମାନେ 80 × 3 ମାନେ 8 × 24 240 ବିଡ଼ା ତଳି ମରା ହେଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ।